a fɔra de ko a bɛ ka munuma min jɔ ko nin ma ɲi silamɛya la ko k'a bɔ yen a bɛ na ni Samori Ture ka munuma ye ou bien a bɛ yala yala munuma min kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko silamɛya sakili b'u mɔgɔ dɔw la u nana n'o munuma bɛɛ k'o bɛɛ bila u ka page kan karamɔgɔkɛ o tɛ dalilu ta yɔrɔ ye sa dalilu bɛ taa kuranɛ n'a hadisa de kɔnɔ n'aw bɔra nin na ko dalilu contre dalilu o tuma aw ka dalilu ye ka yala yala n'aw ye fɛn mun ye diɲɛ ɲɛfɛ ka na n'olu de ye o de y'aw ka dalilu ye Karim an bɛ tanga ɲɛla fɛ ka bɔ sitanɛ tɔrɔ ma Ala ta n'u ka barikada ka nɛɛma ni kisi ɲini a fɛ k'o kɛ danfɛnw na sɔmɔci kan a n'a ka sahaba sanumaw a n'a so dingew ani maa o maa i sen na ni baara ɲuman kɛli ye fo dabila jate bɔ alhamdulillah balimaw an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ dugawu k'an ka jamana in ye ka fara silamɛ jamana kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ya rabbi basigi hakilisigi Ala ko dɔn an ka jamana in kɔnɔ ka fara silamɛ jamana kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Ala k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw Ala ka hakilina ɲuman d'u ma ka se ka jamana in diriger ka ɲɛ cogo min na mɔgɔ bɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ ya rabbi Ala ka jamana in ɲɛsin ma wa mɔgɔ tɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ ya rabbi Ala ka fɛn d'a kun min b'a ɲininka jamana in kɔ yani an ka don kuma kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ message ci anw ma minnu bɛ video ni aimer minnu b'u partager ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu k'an ye sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen Ala k'anw ni sabati tiɲɛ kan Ala k'an ka baaraw kɛ Ala kama baara ye Ala ka anu hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yani an ka don kuma kɔnɔ fɔlɔ an b'a yira k'a fɔ wagati tɛmɛnen mercenaire Layiyan Sangare galon défenseur tabaga a wulila k'a bɛ Bugariw ka kuma dɔ k'a b'a essayer ka wo ɲini o la k'a b'a essayer k'a fɔ k'u bɛ a essayer ka fili dɔ b'o la ko mɔgɔ min hadisa nin sɛbɛn k'u hakili la baara k'a essayer k'a b'o kuma dɔ galontigiya an balimakɛ ani an karamɔgɔ n'o ye Umar Kamara Abu Abdullah alhamdulillah wallahi a bɔra ka jaabi kɛ ka bɛɛ lajɛlen wasa hali Layiyan Sangare min yɛrɛ kuma in fɔ n'a donna ka so kɔnɔ a b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ye kuma min fɔ fili cɛjuguba de b'a la wa a ye kuma min fɔ jamakulu ci la olu fana ye kuma min lamɛn olu yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Layiyan Sangare fɛ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye aradu min k'a kan wuli cogo foyi tɛ nin na donc an m'o ko jaabiw ma kɔnɔ mais an ma jaabi sɔrɔ o la an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔkɛ ye ka dugawu ɲini a fɛ Ala k'a ɲɔgɔn caya ok alhamdulillah an bɛ don kuma kɔnɔ teliya la ni waati laban in na Al-Jahil Murakab lakalakatɔkɛba de Paris tuma dɔ la yɛrɛ a tɔgɔ fɔli yɛrɛ an bɛ fɛ k'o dabila ka d'a kan ni mɔgɔ ni mɛnna galon défenseur galon défendre na wallahi a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ galon ye tiɲɛ de ni mɛnna galon défenseur ta i dusukun bɛ f'i ye a yɛrɛ bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ galon ye tiɲɛ de Layiyan Sangare a mɛnna galon défenseur la lakalakatɔkɛba de Paris Jahil Murakabu ale fana bɛ ten balimaw yani an ka taa ɲɛfɛ Abu Jahali yani u ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la je sais pas ni ma tɔrɔ Baduru kɛlɛ bɛ kɛlɛ min don silamɛw ni kafiriw ka kɛlɛ fɔlɔ la ni ma fili kɔni tellement que a ye galon défense ta k'a ta a yɛrɛ bolo k'a fɔ ale ta ye tiɲɛ de n'tɛ pɛrɛ a tun b'a dɔn prophète filɛ nin a tɛ kumana nin ɲɔgɔn ye a b'a dɔn ko nin min filɛ nin ye Ala ka ci de ye mais tellement que ale yɛrɛ mɛnna galon kɛlɛ la galon défenseur tabaga la n k'a taara ale kaba fini de minɛ k'i jɔ n'a ye k'a fɔ ko n'olu ni Muhamadu ta min ye tiɲɛ k'Ala ka sɛbɛya d'u ma Ala k'ale taara o kɛlɛkɛyɔrɔ ale yɛrɛ ma bɔ a la ale fatura ye ko prophète yɛrɛ nana kunkolo ye ko nin ye ale furanna manto ni tuma dɔ la ne bɛ siran Al-Jahil Murakabu ta kana k'o ɲɔgɔn ye quoi parce que ni mɔgɔ mɛnna galon n'i mɛnna ka galon kɔkɔrɔma don a bɛ k'i ɲɛna k'i yɛrɛ bɛ ka tiɲɛ de fɔ tan quoi donc wagati tɛmɛnen na an ɲɛ b'a la k'a fɔ an fa ani an ka karamɔgɔkɛ tuma dɔ la u y'a munuma jɔ mɔgɔ dɔw ye a essayé k'a fɔ ko munuma ko man ɲi ko haramu don donc o bɛ ka essayé k'a fɔ k'u bɛ dalilu ɲini o la yani n ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ an b'a diya bɛɛ k'a fɔ karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka audio kɔrɔw de bɔra k'a yira k'a fɔ ko munuma man ɲi ko yiri mani man ɲi a bɛ a kumaw fɔ ɲɛfɛ o ye karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma ye ne bɛ siran tuma dɔ la an ka jamana in kɔnɔ n'i ye mɔgɔ min hakili jigin a ka kumakɔrɔ la dɔ i y'o tigi ɲini n'i ye mɔgɔ min hakili jigin a ka kumakɔrɔ la dɔ k'i t'o tigi fɛ Ala dun ko kuranɛ kɔnɔ fazakirina zikratan fa'ul mu'minin ko hakililajigi kɛ tuma dɔ la hakililajigi de ye mumini nafa ne y'a sɔrɔ kuranɛ wɛrɛ de jiginna ka munuma in jɔli daga ou bien ka yiri mani daga ou bien n'a y'a sɔrɔ kuranɛ wɛrɛ de jiginna hadisa wɛrɛ de sɛbɛnna k'a fɔ ko baasi tɛ a la ou bien karamɔgɔkɛ y'a fɔ don min na o don de kun ta ye fili ye ou bien bi ta min ye tiɲɛ ye ne fɛ u ka bɔ a ko fɔ an ye Jahil Murakabu n bɛ kuma in adressé la komi e de bɔ ko tan ko dalilu contre dalilu ne kɔni t'a dɔn e b'i ka dalilu ta yɔrɔ min
n'a sɔrɔ Saudiya tɛ ni Sudan tɛ ou bien Mali wahabiya karamɔgɔ dɔ y'a kɛ tan ou bien Mandizana ko tantɔ a fɔra de ko a bɛ ka monument min jɔ ko nin man ɲi silamɛya la ko k'a bɔ yen a bɛ na ni Samori Ture ka monument ye ou bien a bɛ yala yala monument min kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko silamɛya sakili b'u mɔgɔ dɔw la u nana o monument bɛɛ k'o bɛɛ bila u ka page kan karamɔgɔkɛ o tɛ dalilu ta yɔrɔ ye sa dalilu bɛ taa kuranɛ ni hadisa de kɔnɔ n'aw bɔra na ko dalilu contre dalilu o kuma aw ka dalilu ye ka yala yala n'aw ye fɛn mun ye diɲɛ ɲɛfɛ ka na n'olu de ye o de y'aw ka dalilu ye o de dalilu ye wa am nan dalilu de dɔrɔn k'a yira k'a fɔ nin filɛ nin basi t'a la a kuranɛya filɛ nin ou bien a hadisa filɛ nin komi aw yɛrɛ ko ten tɔ Layiyan Sangare n bɛ wele bila i ma nin yɔrɔ la o kuma i bɛ ka dalilu de ɲini ko in na i ma dalilu sɔrɔ a la fɔlɔ an bɛ k'i makɔnɔ kɛnɛ bɔ n'a dalilu ye dɛ an kɔni ko nin ye haramu de nin cɛman ye silamɛ ɲɛmɔgɔya la ko Samori Ture ta filɛ nin karamɔgɔkɛ an bɛ min fɔ aw bɛɛ Samori Ture mun ma jɔ Samori Ture ɲɛna dɛ Samori Ture sara 1960 ni ma fili Gabon kɔni Samori Ture salen kɔfɛ monument jɔra n tɛ Samori ka tile waati la monument jɔla ɲɛnɛman baw tun bɛ yen a tun bɛ se k'a fɔ k'u ka monument jɔ o ni mɔgɔ sara ni mɔgɔ ye ko dɔ k'i kɔfɛ ka sɔrɔ i ka laɲini tɛ i ka foyi t'o la mais i ma sa e ma sa e balolen ɲɛna a fɔra ko fɛn fɛn haramu o bɛɛ bɛ ka kɛ e kelen kama e yɛrɛ dun ka kuma kɔrɔw de y'a yira k'a fɔ k'a man ɲi mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka sɔrɔ mun o bɛɛ kɛ kelen kama e ka mɔgɔw bɛ ka bɔ k'u bɛ défense ta o kan nkalon kan e yɛrɛ tɛ ka bɔ ka kuma karamɔgɔkɛ i bɛ sɔn ka bila tɔw k'u to ya minɛn kɔnɔ o yɔrɔ la dɛ mɔgɔ jama b'i nɔfɛ cogo cogo ko man ɲi k'a tɛ silamɛya concerné ne mɔgɔw bɔra k'a kɛ a fɔ a ye nin dabila nin man ɲi mais u b'a essayer ka nkalon défend ka nkalon kɛ k'o défend ka yala monument min bɛ diɲɛ kɔnɔ kɔnɛ ka yala k'u b'o monument in bɛɛ bɔ kelen kelen karamɔgɔkɛ yɛrɛ sigilen bɛ a tulo b'a la a tɛ ka kuma or que karamɔgɔkɛ ka audio kɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko monument nin man ɲi a tɛ bɔ a ko fɔ an ɲɛna ou bien audio in a yɛrɛ ɲuman a y'a tigɛ k'a monter de ou bien montage de don n'o fana don a b'a bɔ k'o fɔ an ɲɛna komi a ko baara foyi adamaden yɛrɛ quoi jahilul murakabu a cɛ lagalakatɔya ka jugu wallahi kalanbaliya ye dibi juguba ko anw de baara foyi tɛ anw na ko ka nkalon tigɛ k'a monter ko ka publication ma anw arranger k'an b'o ta ko min tɛ arranger k'an b'o bila aw ka page yɛrɛ sanfɛ nkalon tigɛ duba yɛrɛ sanfɛ aw yɛrɛ ma deli ka karamɔgɔ kelen ka wajulu complet ta k'a bila a tɛ a b'a tigɛ de ka yala dɔrɔn ka Mali wahabi o la a ka kumakan dɔ b'an tanda don o la quoi ka yala yɔrɔ ka Mali wahabiya karamɔgɔ ka audio tigɛ dɔrɔn ka dɔwɛrɛ ta k'o don ɲɔgɔn cɛ e dun ka karamɔgɔ ka audio de bɛ ka bila a yɛrɛ ta tɛ dɛ a ka kunu audio n'a ka bi audio de bɛ ka ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah masuna karamɔgɔ ye bi fɔlɔ k'a ka kunu audio n'a ka bi audio ɲɔgɔn cɛ hali ni min fɔ kunu ne fili kun bolo o bɛ bɔ k'o de fɔ ne de kun ye nin fɔ kunu dalu kun tɛ n bolo mais a dalu filɛ nin bi mais e ka karamɔgɔ y'a fɔ kunu de bi ta tun fa b'i dala cɛ a la k'u t'a bɛɛ to a ka jeu dɛ ou bien a bɛ tan tɔ dɛ n'a sɔrɔ kuranaya wɛrɛ jiginna kan ou bien hadisa wɛrɛ de bɛ ka sɛbɛn a kɔfɛ bon a ka bɔ k'o fɔ an ɲɛna a ko dalu contre dalu hali ni dalu ye dɔrɔn min b'a yira k'a fɔ monument ko dalu ka filɛ nin komi aw yɛrɛ ko aw kɛlen don k'aw baya kuranaya kelen pe la ko o ye baya dalu ye aw ye nin dalu fana ɲini a ka na n'o ye kɛ tuma dɔ la nin yɛrɛ ye baya fɔ o tɛ baya yɛrɛ kɔrɔ dɔn wallahi u bɛ baya yɛrɛ fɔ ko an ye baya ta aw yɛrɛ fɛn fɛn ye baya ta aw tila bɛɛ ka baya tiɲɛnen don aw ka baya kunfɔlɔkan tɛ fila fara la kan aw kɛlen don k'aw ka karamɔgɔkɛ bila diɲɛ fɛn bɛɛ la a photo wo a ka nasijiw yo a ka nin yo a denw yo u ye fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ ye k'u bila la place yɛrɛ la n tɛ hali dɔnnibaga ba minnu tɛmɛna n'u ka fɛn dɔ furakɛli n'a y'a k'a b'o mankutu u b'a fɔ ko ayi olu ye sababu de a bɔra ala de yɔrɔ mais aw ka karamɔgɔ ye fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔw ye a dɔwɛrɛ ye mun ye n tɛ nkalon tigɛ a ye nkalon tigɛ yɛrɛ kɔni yan ne y'o fɔ ne mana n'a ma sɛbɛn aw yɔrɔ la yɛrɛ ko aw tɛ tiɲɛ kɛ zabu yɛrɛ sɛbɛn aw ka gafe yɛrɛ kɔnɔ ka ban quoi ko n tɛ nkalon tigɛ aw ka tɔn ye mɔgɔba dɔ a jɔrɔtigi dɔ y'a fɔ ko mina tile saba sigi k'ale ye ala ye mina tile saba sigi k'ale ye ala ye karamɔgɔkɛ hali sigura dɔnnibagaw ko n'i sigura k'i ye ala ye k'i kana lakale parce que i bɛ sigo ye i bɛ fɛn min kɛ cogo de dɔn e tɛ fɛn min kɛ cogo dɔn k'e sigura k'o ye k'e y'o ye u bɛ taa dalu ta ko alimamiba dɔ yɛrɛ sigura ko ayi ala ye alimamiba ninnu y'o de fɔ sa o fɛnw tɛ o bɛ se ka fili ko ye nabi ɲumanw tɛ mɛlɛkɛw tɛ an ye sahabaw porofɛti nɔnabilaw ka fili fɔ ko fili bɛ se k'olu sɔrɔ an bɛna alimamibaw to yan an ka karamɔgɔw don an ka silamɛ ɲɛmɔgɔw kɔni don mais fili bɛ se k'u sɔrɔ e ka dalu ta yɔrɔ kɔni n'a ma kɛ Saudiya YouTube sanfɛ ou bien Sudan ou bien kira ka misiri kɔnɔ waati laban in na a bɛ ka bɔ ni
jama dɔ ye ko mawludu yɛrɛ fɛtira kira ka misiri kɔnɔ. Karamɔgɔkɛ o tɛ mawludu bɔ bidaya la koyi. An tɛ don nataw dɔn dɛ. Hali ni makan alimamibaw ala ka anu kisi ka bɔ fitna hali n'olu ye mawludu fɛte u t'a bɔ bidaya la. A fɔra an ka jamana in kɔnɔ ko nafila min bɛ seli sunkalo fɛ k'o ye bidaya ko Umaru nana n'o ye. O kuma Umaru kɔfɛ fɛn min nana san 400 san 500 an bɛna an bagan Umaru ta k'o de ta Umaru dun ye kira ye a selila kira kɔfɛ a denmuso n'o y'an ba dɔ a y'o furu kira ma alhamdulillah kira y'a ka diɲɛkɔnɔdenw fana latigɛ an bɛna an ba o ka ko kɛta ma k'o kɛ k'aw ko k'o ye bidaya ye k'an ban k'o kɛ k'aw de ko k'o ye bidaya ye aw ko k'o ye bidaya yɔrɔ min n'a fɔra ko mawludu ye bidaya yɔrɔ min na a b'a essayer k'aw ye dalilu ta ka na n'o ye o la ka bɔ n'o jama ye ka taa YouTube sanfɛ ka jama dɔ ta ten ko kɛra kira ka misiri kɔnɔ fɛn caman bɛ ka kira ka misiri kɔnɔ bi aw tɛ ka sɔn o ma o aw b'a kulusi tigɛ mina gosi bi kira ka misiri kɔnɔ alhamdulillah 100% 99% bɛ ka kulusi tigɛlen don a bɛ ka bonbonsi mina gosi bi alhamdulillah 100% 99% bɛ bonbonsi bilalen don an t'a fɔ ko fɛn kɛra kira ka misiri kɔnɔ k'o b'o daga dɛ ne fɛn o fɛn kɛra kira ka misiri kɔnɔ ne dalilu t'o la an bɛ bɔ k'o fɔ ko dalilu t'o la n ko aw ka page kelen in sanfɛ nin wagati laban in na a fɔra ko Amina min bɛ fɔ min k'o ye boli tɔgɔ de ye o Amina bɛ fɔ kira ka misiri kɔnɔ silamɛ taabolo bɛɛ bɛ ka se la bɛɛ bɛ Amina fɔ k'o ye boli dɔ tɔgɔ ye a y'a essayer k'a bɔ o yɔrɔ turu ta k'o da wahabiyaw kun alhamdulillah wahabiya wallahi y'aw nisɔndiya ne nin bɛɛ turu bɛ ka da o kun y'aw nisɔndiya karamɔgɔkɛ e min bɛ nin video la ɲɔgɔn k'anw tɛ dɔwɛrɛ la critique kɔ prophète de ko ne ma nin kisi ba n'i ye kojugu ye silamɛya la i k'a yɛlɛma n'i bolo i k'a yɛlɛma n'i nɛ se foyi tɛ ne ka yɛlɛma ne nɛ kɔ ni ne ka se n bɛ se ka nin de kɛ hali ni mɔgɔ kelen nin faamuya alhamdulillah o de ka di ne ye a bɛ tila k'a fɔ tuguni aw bɛ ka nin kɛ fɛn tɛ ka bɔ a jama don o dɔ bɛ ka fara jama kan n ko prophète ko ne ma nin kisi ba ko nabi ɲuman dɔw bɛna kiyama jɔ ko mɔgɔ kelen de b'o nɔfɛ mɔgɔ kelen o min ye nabi ɲuman ye mɔgɔ kelen de b'o nɔfɛ Nuhu ye san joli kɛ mɔgɔ wele la ni ma fili san 1000 san 50 k'a jɛ aw de kɛ mɔgɔ wele a ma mɔgɔ si sɔrɔ fo dɔnnibaga dɔw ko mɔgɔ 80 mɔgɔ 100 mɔgɔ 70 ɲɔgɔn mɔgɔw b'o de fɔ a la o min ye ahlul azmu ye o min ye Abu Bashir Sani ye dɔnnibagaw ka fɔ la o ma jama sɔrɔ ne de bɛna girin jama nɔfɛ yan karamɔgɔ wallahi an b'a la deli ala kana sɔn jama man fili an yɛrɛ ma donc an tɛna kuma jan dɔrɔn jahilul murakabu a ka dalilu ta Samori Ture munuma filɛ Kumeni munuma filɛ karisa munuma filɛ o tɛ dalilu a bɛna nin dalilu de kuranɛ ko alhamdulillah munuma filɛ nin ye a dalilu filɛ basi t'a la ou bien n'a sɔrɔ karamɔgɔ ye kuma min fɔ n'a sɔrɔ an y'o kɛ montage de ou bien n'a ye nkalon da karamɔgɔ la a ye bɔ a k'o fana fɔ an ɲɛna ko nin bɛ ko nin de bɛ bɔ yan ko mɔgɔw ka ladiriya e bɛ ladiriya fɔ i bɛ ladiriya yɛrɛ kɔrɔ dɔn k'e de ko a ma waati tɛmɛnen docteur Tɔhani Layi Tiɲɛ Sangare ka ko in na an kɛlen ko publier ko audio 10 kɔ de y'a jɛ k'anw ma ladiri k'anw tɛ ladiri ko ladiriya tɔ yɛrɛ t'an bolo tuguni n'a y'a sɔrɔ an kun ye Layi Tiɲɛ Sangare de ka audio tigɛ an ma sɔn k'o jouer o de tun ye ladiriya baliya ye tuma dɔ la yɛrɛ a bɛ k'a fɔ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ publication kɛcogo man ɲɛ an bolo mais i man ka publication bɛɛ la i girinna ka bɔ k'o fɔ ten donc e min ye ladiri n'e bɔra ni Ustaz Muhamadu Mayi Watara ka audio ye yan o tigɛlen min bɛ arranger k'o ta k'a tɔ to yen tiɲɛna e ye ladiri fewu komi tile filɛ na baara foyi t'i la k'a fɔ ko an ye karamɔgɔ ka sɔn tigɛ an ka laɲini ye min an b'o ta n'a sɔrɔ fɛn in fɛnɛ n'a sɔrɔ an y'o fɛnɛ tigɛ an ka laɲini ye min ye munuma ko kibaruya la n'an y'o fɛnɛ ta i ye bɔ i b'o fɛnɛ fɔ an ɲɛna al jahilul murakkab kunfin fɛn dɔn bali wagati bɛɛ tɛ k'a fɔ wallahi n balima an ka dugawu kɛ Mali binna dɛ wallahi Mali binna silamɛya ko kuntan Mali binna yɛrɛ de ne dɔ bɔra u bɛ wuli k'a fɔ ko n'ale ka karamɔgɔkɛ ye diinɛ bila yɔrɔ min na k'a tɛ bɔ yen ko mɔgɔ si tɛ se k'a bɔ yen e ka karamɔgɔkɛ ye jɔnni jurumutɔ kɔ sahaba tɛ taabina tɛ a ma kira ye baga ye jɔnni jurumutɔ k'a fɔ ko n'ale ye diinɛ bila yɔrɔ min na k'a tɛ taga bɔ yen hali tuma dɔ an bɛ karamɔgɔba minnu nɔfɛ olu tɛ nin fɔ ko n'olu ye ala ka diinɛ bila yɔrɔ min na ko mɔgɔ t'a taga bɔ yen n'olu b'a fɔ ko n'olu ka kumakan ni prophète ka kumakan ye ɲɔgɔn jɛ ko mɔgɔw k'olu ta bila ka tugu prophète ta kɔ ou bien u ka datu la u b'a ko ni fili min bɔra kuma la ko olu ka dɔnni dogoyan sitanɛ ka wasuwasu ye ne sababa min bɔra mɔgɔw k'o ta ka baara kɛ mais aw bɛna aw sigi ten k'a fɔ aw ye ala ka diinɛ an ka karamɔgɔ ala ka diinɛ bila yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ se k'a bɔ yen karamɔgɔ min yɛrɛ ma kalan ko n'o y'a bila yɔrɔ min na ko mɔgɔ tɛ se ka bɔ yen ka sɔrɔ alimamubaw ye nin fɔ ka tɛmɛ ala ka hakilina ɲuman de d'an ma dɔrɔn wallahi ala ka hakilina ɲuman d'an ma n'o tɛ kɔni n balimaw bɛɛ ɲɛ bɛ nin ko nin tiɲɛna an kana tugu an ni dungo kɔ sa an ka ni dungo to yen bani karisa ye wahabiya o to yen ne yɛrɛ bolo quoi Mali la ko silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di
an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ɲini aw nana ka fɔ yɛrɛ ko anw yɛrɛ tɛ silamɛ ye ko mɔgɔ mɔgɔ ma baya ta k'i tɛ silamɛ ye fara ɲɔgɔn kan bɛ min an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ɲini wagati min na mɔgɔ dɔw fana bɛ ka bɔ ka sahabaw ɲini sahababaw minnu ka ɲɔgɔn don latigɛlen don an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di damadama fɛn dɔw bɛ kɛ silamɛya la an bɛ se k'olu tuuru ka fara ɲɔgɔn kan mɛ e yɛrɛ y'an bɔ silamɛya la e ko ne ka karamɔgɔkɛ y'a bila yɔrɔ min na k'a tɛ se ka bɔ yen sanga ni wagati bɛɛ aw de bɛ ka yala yala karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dalilu ɲini na karamɔgɔw tɛ dalilu ye koyi an b'o tilen k'o de fɔ Abdulhamid Kishige o de fɔ o kelen ka ɲinga sigɛrɛti kiri la k'o de o ko sigɛrɛti ye haramu ye k'a b'a kalama ko masayikuw b'a min ko mɛ masayikuw tɛ dalilu ta yɔrɔ ye dɛ kuma jan tɛ kuma in ye a ye bɔ dɔrɔn minnu ma dalilu a kana n'a ye dɔrɔn a banna n tɛ Samori minnu ma filɛ nin ye o Kumeni minnu ma filɛ nin ye o karisa minnu ma filɛ nin ye o hali ni Mali wahabiya karamɔgɔ dɔw minnu ma mana jɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka n'u tanga ka bɔ o ma hali n'o nana kɛ don n'a nataw la hali n'o nana jɔ wallahi billahi haramu de don an tɛ daga cogo foyi ɲini o la k'a fɔ k'e ka karamɔgɔkɛ de y'a kɛ hali n'a ma i bɛ daga cogo ɲini a la o ye k'i ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ piège a tɛna se ka kuma tuma dɔ la karamɔgɔ yɛrɛ fana sigilen bɛ ka n'a a tɛ ka kuma ka mɔgɔw fɛ n'a sɔrɔ kuranaya wɛrɛ jiginna ka munuma daga an ye n'a sɔrɔ hadisa wɛrɛ jiginna ka munuma daga an ye aw b'a ko fana fɔ an ye o la an b'aw to yen an nana n'o dalilu ye komi layi tɛ an sanga de e jahili murakabu aw de ye nkalon défenseur tabaga ka na se aw tɔw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ka dalilu makɔnɔ i bɛ ka livre de ɲini i ma dalilu sɔrɔ fɔlɔ ni n balimakɛ n balimamuso nin ko video kunkurun dɔ ka bɔ balimakɛ yɔrɔ Ali Muhamad Kamara an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ fili an tɛ sɛgɛn kuma in fɔ la ni fili min bɔra kumakan in na o y'an ka dɔɔni dɔgɔya ani sitanɛ ka wasuwasu ni sababa min bɔra la aw ta ka baara kɛ n'o ye balimakɛ n balimamuso i bɛna fɛn fɛn fɔ i yɛrɛ ye tuma dɔ la i k'a fɔ ne ka taa kalan kɛ o ka di ne ye k'a fɔ k'a fɔ ne bɛ baara ko ne ka taa baara kɛ tuma mɔgɔ caman b'a fɔ ko taa baara kɛ e b'o fɔ n tɛ ne ni mɔgɔ min bɛ jamana kelen kɔnɔ olu bɛ ne dɔn baarakɛbaliya an b'o contrôle hali silamɛ yɛrɛ baarakɛbaliya contrôle la mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kalan mɛ bɛɛ bɛ se ka baara kɛ maa dama i sen ka kɛ ne bolo ka kɛnɛ i tɛ nin jira bɛɛ bɛ se ka baara kɛ mɛ bɛɛ tɛ se ka kalan kɛ awɔ Ala k'an bɛɛ sababa ma alhamdulilayi yɛrɛ hali kalanko la n ye dɔɔni kalan hali bi n bɛ dɔɔni ɲini na